गुलाम मुस्तफा साहब, सबसे पहले तो अब नाए हुर्मस खुल गई है, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है और ईरान को इससे क्या फायदा होगा? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एक पावर के तौर पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने सराहा है, नंबर एक। नंबर दो, अब नाए हुर्मस का खुलना और इसके साथ लबनान में जंग बंदी का ऐलान, ये जुड़े हुए हैं साथ। पाकिस्तान ने इतना बड़ा जो रोल प्ले किया, जिस वजह से लबनान को भी तबाही से पाकिस्तान की एफर्ट से अल्लाह ताला ने बचाया है। और सबसे बड़ी बात जो ये बात मुझे नजर आ रही है कि ट्रंप साहब ने ब्लॉकेट लगाया हुआ था, जो समझ रहे थे कि जो अमेरिकन नेवी है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, इसमें कोई शक नहीं है, मजबूत तरीन नेवी है, लेकिन शक नहीं है इसमें कोई, लेकिन वो ब्लॉकेट कायम रहा नहीं। ईरान तो पहले ही, चीन पहले ही अपने जहाज लेके जा रहा था, पाकिस्तान भी लेके जा रहा था। अब इसके खुलने से क्या हुआ है? खुलने से ये हो गया है कि इस खित्ते के लोगों को साफ हो गया है कि ईरान एक समझदार मुल्क है, लॉजिक और रीजन काम करती है यहाँ पर, और इस पे अगर सही तरीके से उनसे बात की जाए, जिस वजह से पाकिस्तान ने बात की है, तो ये मामला जो है वो निपटाए जा सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ईरान का तो फायदा हुआ है, पाकिस्तान का भी बहुत फायदा हुआ है, इस खित्ते का बहुत फायदा हुआ है। और सब जो मैं बार बार ये बात करता हूँ, तो दुनिया को पता चल गया है कि इस खित्ते में अगर आना है या रहना है तो पाकिस्तान। बिल्कुल। और दूसरी जो बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ और फिर दोहराना चाहता हूँ, एक ग्लोबल पजीर ताकत का आपने नमूना आपने अमेरिका को देख लिया है। उसको सिर्फ अपनी ताकत पर इतना घमंड था, ख्याल था कि ईरान गिर जाएगा, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से अपने आप को मजबूती से खड़ा रखा है, ईरान सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा था, पूरे खत्ते की जंग लड़ रहा था, और इसमें ईरान ने अपने आप को भी मनवा लिया है। उस खत्ते से मेरा ख्याल है कि अमेरिका का जो सवाल है उसकी स्पीड इंशाल्लाह तेज हो जाएगी, पाकिस्तान भी इसके शर से महफूज हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, अमेरिकी सदर ट्रंप जिस तरह कह रहे हैं कि ईरान अफजूदा यूरेनियम देने पर राजी, अगर ऐसा होता है तो खित्ते की स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन अगर हम कहें तो इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक तो ट्रंप साहब की बात पे यकीन कर लेने से बेहतर है कि इंसान उनकी बात सुने ही नहीं। उनको आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने तो अपना बड़ा हक डिफाइन किया हुआ है। अयतुल्लाह खमेनाई ने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि ये फतवा 30 साल पहले दिया गया था कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते। उसके बाद उनका ये हक है कि वो उसको इतना एनरिच कर सकें जहाँ पे वो मेडिकल साइंस है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री वहाँ पे इस्तेमाल हो सके। अगर अमेरिका उनसे वो हक भी छीनना चाहता है, वो अमेरिका को अगर ये बात मान जाए ईरान, तो वो फिर ईरान के अंजा पे खड़ा होगा। अमेरिका की शरायत जो है ना, गोल्ड पोस्ट अमेरिका लगातार चेंज कर रहा है, और इट्स नॉट ओवर एज येट। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर, इट्स नॉट ओवर एज येट। अमेरिका की जो फोर्सेज हैं, ग्राउंड फोर्सेज हैं, उनकी जो बिल्डअप आस्ते आस्ते कर रहा है वो साथ, ये रिपोर्ट भी आ रही है साथ उसकी। और कुछ लोगों को तो ये शुबा है कि ये इस ताकत के जोम में वो बाकायदा ईरान पर वज़ीर इराक चढ़ना दौड़े। तो ये एनवायरनमेंट डेफिनेटली सब इजाहिर कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। इजराइल का मसला ये है कि जंग ना हो तो इजराइल क्या करेगा? इजराइल थ्राइव्स ओनली बिकॉज दैट। अब देखिए ना, जब से ये इजराइल को इन्होंने बनाया है, इस खत्ते में एक खत्ते के सीने में खंजर झोंपा है, उससे लेकर आज तक अगर उसका जोग्राफिया देखें, इट इज आई थिंक वो 70-80% ज्यादा बढ़ गई उसको। अगर वो रुक जाएगा तो फिर उसके बाद तो नीचे इस किस्म की जो ताकतें होती हैं, उनका फिर अगला स्टेप उनके साथ ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो हमें देखा है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आप समझ एग्री करें या ना करें, पाकिस्तान की बहुत बड़ी एफर्ट से जो मिडिल ईस्ट की ताकतें थी, खासतौर पर सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इन लोगों ने इस जंग में बराह रास्त शमूलियत नहीं की, बचे रहे, पीछे हट गए। ये जो ममालिक हैं जिन्होंने देख लिया कि अमेरिका की जो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, जिसके भरोसे पर उनका ख्याल ये था कि वो महफूज रहेंगे, ईरान के आगे हवा खड़ा किया हुआ था, वो तो नाकाम हो गया। वो तो इजराइल को बचाने भी नाकाम हो गए। इससे वो भी ये ममालिक की सोचे हैं। और मुझे जो आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि बाकायदा सऊदी अरेबिया की तरफ से ये सुनने में आया है कि भाई हम अपनी एयर स्पेस और अपनी ग्राउंड जो जमीन है किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये कितना बड़ा स्टेप है अगर ये हो जाता है, ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसकी वजह से अमेरिका के जो पहले में क्या था, इसके शर से ये खिता भी महफूज हो जाएगा। और फिर जो ताकत का तवाज़ुन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं मशरक की तरफ, रास्ते में भी नजर आ रहा है, बड़े वाज़ेह आपको नजर आ रहा है कि मशरक की ताकतें जो हैं, इसमें ईरान है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, तुर्किया है, चीन है, रूस है,
یہ سارے جو آپس میں مل کے جو کچھ بھی کرنا چاہیں گے اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ابھی امریکہ کا زوال جو ہے وہ تیز ہوگا اور مشرق کی طرف سے سورج کو ابھرتے ہوئے پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اچھا غلام مصطفیٰ صاحب، چین کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ظاہر سی بات ہے امریکہ اور چین کے کیا تعلقات ہیں سب کو پتہ ہے، اور جیسے افغانستان میں بھی بگرام ایئر بیس لینے کے حوالے سے یا پھر چین کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں ان پر کنٹرول کے حوالے سے امریکہ کچھ عرصے سے جس طرح کوششیں کر رہا تھا، وہ بھی ظاہر سی بات ہے چین کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنے کے لیے تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے یا یہ ہم اس کو صرف شکوک و شبہات ہی کہیں کہ پاکستان کو جو امریکہ اتنی اہمیت اب دے رہا ہے، بے شک پاکستان کا رول پوری دنیا کے سامنے اور پوری دنیا اس کی تعریف بھی کر رہی ہے، پاکستان اور چین کا جو آپس میں تعلق ہے اس تعلق کو کہیں نہ کہیں دور کرنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہو؟ کیونکہ امریکہ کی پلاننگز ہم سب جانتے ہیں کہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں، وہ کوئی چھوٹے موٹے پلانس تو بناتے نہیں ہیں۔ امریکہ کے ڈیفینیٹلی پلانس لانگ ٹرم ہوتے ہیں، اور میں امریکہ پر جس میں پہلی برس کی میں بھروسہ کرنے کو بالکل تیار نہیں ہوں، وہ جو مرضی کہتے رہیں، الٹے ہو کے آ جائیں، تب میں امریکہ پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب پش کمز ٹو شو وہ پاکستان کے خلاف کام کریں گے، کیونکہ اگر وہ ایران کو نیوکلیر ویپن اسٹیٹ نہیں بننا دینا چاہ رہے، اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان سے آلریڈی اٹامک ویپن اسٹیٹ، اس کو بھی مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ اس اسٹیج تک ڈیولپ شاید کبھی نہ ہو سکے۔ لیکن جہاں تک چین کا تعلق ہے، پاکستان کا یہ جو پچھلے سال ابھی ظاہر بھی بات کر رہے تھے، پاکستان نے بھارت کے خلاف اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، پاکستان نے اس دن اپنی ڈائریکشن بالکل سیدھے کر دی کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، کیسے ہیں اور کیوں ہیں۔ اب اس کو چینج کرنا یہ ان کے امریکہ کے بس میں نہیں ہے، کوشش کر بھی دیکھے تو بس میں نہیں ہے ان کے امریکہ، کیونکہ اس سے میں نے پہلے عرض کی کہ اب تو چین ایک ایسی طاقت کے طور پہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ وہ معاملات میں اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، ملٹریٹی نہیں، لیکن ادروائز دیکھیں آپ، انہوں نے جو ان کے دفاع نے جب بیان دیا، پھر ان کی صدر نے جو بات کی، جس کے سے انہوں نے یو اے ای کے جو شاید ابو دھابی کے تھے کراؤن پرنس، ان کے ساتھ بات کی انہوں نے، تو چائنا از ناؤ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے اس کے تحت، اور چائنا کا جو ان کا جو اپروچ ہے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے۔ امریکہ ورکس ٹو ملٹری پاور، چائنا از یوزنگ اٹس اکنامک جو کلاؤٹ ہے، وہ اس خطے کو اپنے ساتھ میں لا کے ڈیولپ کرے گا، خطہ چائنا بھی ڈیولپ کرے گا، اس کو بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ تو چائنا کو میرا خیال ہے امریکہ کے بارے میں، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں، جو پاکستان چین کے تعلقات ہیں، ان کو میرا خیال ہے وی شوڈ کیپ دم ایک دوری رہیں، اور جس سب زیادہ بھی کہتے ہیں اگری ود ہم، اللہ میاں امریکہ کے شر سے سب کو بچا کے رکھیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔